गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज आपको मैं ग्रामर सिखाता है। ग्रामर का थोड़ा भाग बाकी रहता है। पेन और नोटबुक ले लो। टेक पेंसिल और पेन एंड नोटबुक। नोट डाउन हेडिंग ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब TRANSITIV ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब TRANSITIV transitive verb. Heading underline definition. A verb which has an object is called a transitive verb. जिसको ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट नहीं है उसको इंट्रांसिटिव वर्ब है। Once again, a verb which has an object is called a transitive verb. Number 2, a verb which has no object is called intransitive verb. Example for transitive. Example, write down. John is reading the Bible. Here, the Bible is the object. Underline. Example, John is reading the Bible. Underline कीजिए. The Bible is object. Number 2, John is reading. No object. कुछ भी पढ़ सकते, ഏതെങ്കിലും വായിക്കണം, എന്തെങ്കിലും വായിക്കണം. John is reading what? No object. John reading what? No object. So it is called intransitive verb. Example number 2, he plays football every day. Transitive verb. He plays what? Football. Number 2, he plays only on Sundays. What? Intransitive. Please ring the bell. Transitive. The bell rang loudly. Intransitive. The driver stopped the car. Transitive. The car stopped suddenly. Intransitive. The policeman ran after the thief. Transitive. पुलिस चोर के पीछे भागा. उधर ट्रांसिटिव है. कौन है? thief is the transitive. The thief ran away. No object. Intransitive. Okay. Now let us study some special words. Special words means related to color. कोई कोई कलर है ना, ग्रीन, वाइट, रेड, इसमें इंग्लिश लोगों ने कुछ भी बनाया सेंटेंस. एग्जाम्पल, ग्रीन, हरा कलर. ग्रीन मीन्स जेलस होता है, असूया मलयालത്തിൽ. इनएक्सपर्ट, जिसको काम में एक्सपीरियंस है उसको ग्रीन. ही इज क्वाइट ग्रीन दिस फील्ड में, उसको इसमें एक्सपीरियंस है. एग्जाम्पल, टू बी ग्रीन मीन्स to be jealous. Different meaning. Inexpert, inexperienced man, unskilled. Number 2, blue. Once in a blue moon. Rarely, vallappool. Once in a blue moon. Rarely. बहुत कम है. Blue-eyed boy. लार्क इष्टपटुटी, सबको पसंद है वो आदमी या उसको करते ऑफिस में. इसलिए एग्जाम्पल, राजन इज द ब्लू-आइड बॉय इन आवर ऑफिस. मैंने वो अच्छा आदमी रहता है, ऑनेस्ट रहता है, सिंसियर रहता है, फ्री फ्रॉम करप्शन, उसको ब्लू-आइड बॉय. नेक्स्ट वन, आउट ऑफ ब्लू. मलयालത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത്, विदाउट एनी वार्निंग, अचानक, आउट ऑफ ब्लू. एग्जाम्पल, ए फोन कॉल फ्रॉम अ सिस्टर इन लंदन केम आउट ऑफ ब्लू. लंदन में जो हमारे सिस्टर का फोन कॉल जट से आया. Once again, a phone call from my sister in London came out of blue. Out of blue मतलब without any warning. मलयालത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്തിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത്. रेड, इन द रेड मीन्स कड़ത്തിൽ. मलयालത്തിൽ इंग्लिश में बोलते हैं मैंने कोई पैसा लेके ना एकदम उधार में लेके एकदम निराश हो गए, उसको क्या बोलते हैं? अंडर डेट. पैसा उसको देने का मैंने करोड़ लाखों रुपया डेट में.
മലയാളത്തിൽ കടത്തിൽ, ഇൻ ദ റെഡ്. എൻ്റെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് അണ്ടർ ഡെറ്റ്, DEBT. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ഫാദർ ഈസ് ഇൻ ദ റെഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഓഫ് മൈ സിസ്റ്റർ. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ഫാദർ ഈസ് ഇൻ ദ റെഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഓഫ് മൈ സിസ്റ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, रेड लेटर डे, महताय दिन, बहुत खास दिन. कौन सा है इंडिया में? August 15th. एग्जाम्पल, August 15th is the red letter day in history of India. August 15th is the red letter day in the history of India. Next one, blue in the face means anger, gussa. Next one, blue collar job, unskilled workers, working class, etc. Pink collar job, low job paid for women, girls and other people working hotel and shop. White collar job means those who are working in higher grade, government employees, working bank, manager, etc. White elephant, മലയാളത്തിൽ പരിപാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. An impossible things handle. There is no profit but lot of investment. White elephant. So buying a new car is a white elephant for me. It is beyond my reach. Next one, an elephant in the room. A top secret. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. An elephant in the room. Top secret means എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. White hawk, one who bring respect to honor in the family. കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വൈറ്റ് ഹോക്ക്. വൺ ഹൂ ബ്രിങ് എക്സ്പെക്ട് ടു ഹോണർ ഓർ ഗ്ലോറി ടു ഹിസ് फैमिली और टीम. डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? आदमी फेमस नहीं है, मैंने आगे एक्सपर्ट है. ये जो वर्ड जास्ती यूज़ करते हैं സ്പോർട്സ്, ഹോക്കി, ഫുട്ബോൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ. എക്സാമ്പിൾ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ്. ആൾ വളരെ കഴിവുള്ളവനാണ്, പക്ഷെ ലോ അറിയില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരെ കടം വാങ്ങിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് മീൻ വെരി സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഏബിൾഡ് മാൻ ബട്ട് എ ലിറ്റിൽ ഫേമസ് എമംഗ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്. They are very smart. This word first used in sports, hockey, badminton, then cricket, etc. Example, we can't say which team will in the cricket match because there are some dark horse in the opposite team. Opposite team में dark horse रहते हैं, इसलिए कौन जीते मालूम नहीं. Example once again, we can't say which team will win the cricket match because there are a few dark horse in the opposite team. वो उदाहरण में रहते हैं, उसको फील वगैरह देते हैं, लेकिन वो कोई विलेज में रहते हैं, उसके बारे में nobody knows about these people but are very able and expert. Then red carpet, बड़े बड़े लोगों को जो देता है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट और ऐसा बड़े लोग आते हैं, उसको जो സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്നത് റെഡ് കാർപ്പറ്റ്. മലയാളത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണം. എക്സാമ്പിൾ, we rolled out red carpet to American President John Biden on visit to India. Once again, we rolled out red carpet to American President John Biden on visit to India last year. Next one का हो cosmopolitan. COSMOPOLITN. ये जो कॉस्मोपोलिटन किसको बोलते हैं? आदमी बहुत देश में घुमा फिरा उधर रह गया. ए पर्सन हु हैज ट्रैवल्ड एंड डिफरेंट പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ച ഒരാൾ, അവിടെ ജീവിച്ച ഒരാളെയാണ് കോസ്മോപോളിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. COSMOPOLITN, കോസ്മോപോളിറ്റൻ. ദ പ്രൈസൺ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ്. वेरी बैडली, वेरी अर्जेंट. आपको जल्दी आपका फ्रेंड से 1000 रुपया मांगने का है, कैसे बोलेगा? एक्सक्यूज मी, प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ वेरी बैडली. मैंने अभी चाहिए. 1000 രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ വേണം, വെരി ബാഡ്ലി. ഐ വാണ്ട് വെരി ബാഡ്ലി.
മീൻസ് എനിക്ക് വേഗം വേണം, ഇപ്പം തന്നെ വേണം. वंस अगेन प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ वेरी बैडली. मैंने 1000 रुपया हमको जल्दी दे दो. बाद में देते കൊടാ एकदम നല്ല സുഖത്തോടെ ചോദിക്കും, അടുപ്പുള്ള സുഖത്തോടെ ചോദിക്കുള്ളൂ. एकदम खास दोस्त के साथ मांग रहे हैं, प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ वेरी बैडली. മൗസ് പൊട്ടറ്റോ. മൗസ് പൊട്ടറ്റോ मैंने കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റുമ്പിൽ അധികം നേരം ഇരുന്ന് സമയം കളയുന്ന ആളെ അത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷാണ്. MOUSE മൗസ് പൊട്ടറ്റോ. A person who is sitting too much time in front of net or computer. Mouse potato, POTATO. A person sitting too much time in front of net or computer. Next one, couch potato, COUCH, couch potato. Lazy person sitting at home. ജോലിയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ മടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോ. ദിസ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷാണ്. കൗച്ച്, COUCH, കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോ. लेसी मैन, वो काम पे जाएगा नहीं, घर में बैठ के खाएगा सोएगा, ऐसा आदमी को काउच पोटैटो, COUCH, काउच पोटैटो मीन मड़ियनाय आल. डक डायमंड, DUCK, डक डायमंड, DUCK, डक डायमंड, वेरी मच लव्ड. समझो आपको इम्पोर्टेंट फ्रेंड है, इंटीमेट फ्रेंड हो, यू कैन से इज माई डक डायमंड, वेरी मच लव्ड. अगली कस्टमर, ग्रेट एनिमी, बड़ा दुश्मन. दुश्मन कोई कोई देश, जापान अमेरिका एक ज़माने में दुश्मन था. एग्जाम्पल, अगली कस्टमर कड़ता शत्रु मलयालത്തിൽ. एग्जाम्पल, at one time Japan and America were ugly customers. ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയും ജപ്പാനും കടുത്ത ശത്രുക്കളായിരുന്നു. once again, example, at one time Japan and America were were ugly customers each other. Next one, on cloud 9. On cloud 9, COLOUD, cloud 9. एकदम खुशी, extremely happy. Example, when she got A+1 in the exam, she was on cloud 9. A+1 കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായി പോയി. ഓൺ ക്ലൗഡ് 9, ഹാപ്പി, എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, men in suit, MEN, men in suit, businessmen or government employees. MEN, men in suit, SUIT, businessmen or government employees. Jaunty greeting, very cheerful greeting. JAUNTY, jaunty greeting. Jaunty greeting means very cheerful greeting. Next one, giving ultimatum, അവസാനമായി പറയുക, ലാസ്റ്റ് കമൻസ്. giving ultimatum, ULTIMATUM. एग्जाम्पल, ज़्यादा क्राउड रहता है ना कोई लपड़े में, टाउन में स्ट्राइक या राइट्स, उस टाइम में जास्ती आदमी लोग आते हैं. ഒരുപാട് പബ്ലിക് റോഡിൽ എന്താ കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വിക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ പോകാത്തതിന് പോലീസ് അൾട്ടിമേറ്റം കൊടുക്കും. ഗിവിങ് അൾട്ടിമേറ്റം. എക്സാമ്പിൾ, ദ പോലീസ് ഹാവ് ഗിവൺ അൾട്ടിമേറ്റം ടു ദ ക്രൗഡ് ടു ഡിസ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ്. The police have given ultimatum to the crowd to disperse from the place. अभी आप एकदम बिजी रहेगा ना, बिजनेसमैन है, आपको फ़ोन करा है, आप बोलने का बिजी है, ഞാനിപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ യു ക്യാൻ സേ സോറി നൗ മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ഫുൾ നൗ. സോറി ഞാനിപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിലാണ്. സോറി മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ഫുൾ നൗ, ഞാനിപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിലാണ്. मैं अभी बहुत बिजी है. स्क्वायर ऑफ अकाउंट, SQUAR, स्क्वायर ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्लियर करो, अकाउंट बराबर करो. SQUAR, स्क्वायर ऑफ अकाउंट. एग्जाम्पल, यू जस्ट पे ₹2000 to the account department. You account department, your account will be square off. So these type of words mostly used in postgraduate people while talking, writing. So you can study it by heart and you can use these words
When you talk English, it's a very important word. Next one, type function. DYS, FUNCTION, function family is an abnormal family. DYS, FUNCTIONL, type function family or type function when abnormal ആണ്. Normal नहीं है, दिमाग से या mentally. Example, 40% family in the world are under type function families. 40% family in the world are found type function family according to latest study. Next one, mother wit. Mother wit means common sense. Mother wit, common sense. Okay, these are the words. That's all. Next few words and grammar we're taking tomorrow. Have a nice day. Okay.